Motor get tapmeli, bratan. Texnikasından öğret koyuş bu. Priyomlardan mı Vraçka? Ben sana en oңой bir priyom öğreteyim. Kolunu çıkarasın şöyle. Gözüne tıkıp alasın. Şo. Gözün cumuz aç, bratan. Su burasında aylanıp durup gözüne tıkıp alasın Vraçka. Bratan, ardıç. Давай, Sağlık bratan. Aleyküm Bratan, sen любой жерден, любой нерседен, любой проблема суруп чыгасың туурабы? Любой жерден, любой проблема, любой нерсең суруп чыгам мукам. Не болду, ай? Братан, унитазгачы телефон түшкө ошону суруп чыгып берип койчу. Инең дурайм пацандар. Su ап чыкчы. Ne deysin? Братан, siz bilesiz, özüm ап чыгалам. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер!